Ketika suara menjadi begitu berharga, Telkom ada untuk Anda. Telkom terus membangun mimpi saat Anda mampu jelajahi dunia maya. Begitu juga ketika Telkom menuju Indonesia 2014, ketika satu sentuhan Anda mampu mengkonversikan mimpi-mimpi menjadi sebuah inovasi untuk konvergensi dunia telekomunikasi, informasi, media, edutainment, dan segment-based services. Kini Anda dapat merasa begitu aman dan nyaman tinggal di rumah bersama keluarga tercinta. Melalui InSync, mampu melakukan sinkronisasi Nusantara untuk menyajikan layanan unlimited bandwidth yang ubiquitous, fully mobility, dan seamless berbasiskan Next Generation Network, menghadirkan berjuta kenikmatan di dalam rumah dan kantor Anda. Beragam konten tersajikan untuk membantu aktivitas Anda sepanjang hari. Belanja pun dapat dilakukan dari rumah melalui layanan e-shopping. Layanan e-payment memudahkan Anda melakukan pembayaran rekening tagihan. Ketika jarak memisahkan, layanan komunikasi audio-video membuat Anda merasa dekat. Di saat ingin meningkatkan kreativitas dan pengetahuan, e-learning membantu mewujudkannya. Hiburan terbaik untuk Anda tercipta lewat fasilitas layanan entertainment secara mudah dan cepat. Melalui akses broadband, semua informasi dengan mudah diterima. Saat gerbang rutinitas di depan mata, di sepanjang perjalanan, Anda masih terus dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga di rumah. Atau hanya untuk melihat perkembangan harga saham dunia lewat panduan virtual secretary. Ketika kemacetan di depan mata, layanan navigasi GPS membantu Anda menentukan jalan alternatif terbaik hingga Anda tepat waktu tiba di kantor dengan senyum sempurna. Teknologi broadband NGN, Next Generation Network Telkom, memastikan Anda memimpin rapat kerja secara telepresence. Di saat Anda mendownload, semua kerahasiaan informasi kantor Anda mendapat jaminan dari Telkom dengan proteksi keamanan yang handal dan terpercaya. Dengan terwujudnya visi InSync 2014, memastikan Anda untuk dapat terus melakukan komunikasi dengan keluarga, rekan, dan mitra bisnis Anda. Bahkan saat anak Anda mengerjakan PR, lewat video surveillance, Anda dapat mengawasinya. Sebuah pengembangan teknologi terkini video presentation yang dapat menghadirkan pembicara dan pemirsa dalam satu meja. Keunggulan teknologi telepresence hadir untuk menunjang kinerja perusahaan dan membantu meraih kesuksesan pribadi Anda. Telkom bertekad menjadikan InSync 2014 sebagai era dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat dengan mudah mendapatkan konvergensi suara, gambar, dan interaktif dalam berkomunikasi sekaligus. Tiada jarak menghalangi, tiada waktu membatasi. Cukup dengan satu sentuhan, melalui watch gadget, ponsel, PDA. Telkom InSync 2014 mengkonvergensi dunia telekomunikasi, informasi, media, edutainment, dan segment-based services
dalam satu sinkronisasi yang terpadu dengan akses cepat, mudah, aman, dan nyaman. Kini, dunia di tangan Anda. Good evening, I am Susie Bell. This is CNN with breaking news. Indonesia's foremost telecommunications company, PT Telekomunikasi Indonesia, has concluded its total transformation, breaking company record. Its revenue soared to $14 billion, with market capitalization skyrocketed to $39 billion. Rinaldi Firmansyah, CEO of PT Telekomunikasi Indonesia, addresses the accomplishment as company's realization of prevailing new wave business and multiplayer environment with 30% CAGR from 2008 to 2014. You managed to retain sufficient result on the business. What is it about your approach that's enabled this? Thank you for the appreciation. The revenue growth mostly comes from our new wave business. Telkom have succeeded in leveraging our fixed line business to offer an innovative services that meets our customers' needs and customers' lifestyle. Could you elaborate more on new wave business? What we actually did was actually a business transformation. We did recognize that our voice legacy business would not be able to survive. We then introduced the new wave terminology to differentiate our legacy versus our new business. Fundamentally, what we did was actually putting a time portfolio: telecommunication, information, media, and entertainment. This business is now contributing more than 21% of our revenue, which was only around 11% in year 2008. This is a very significant growth. What are the key success factors? 8 years ago, we realized that transformation was compulsory. We then started to write down our network and service transformation plan and put them in a program what we call InSync 2014 Master Plan. Since then, we have been deploying it consistently and with all full discipline. What is InSync 2014 exactly? InSync 2014 is a result of the future of Telkom's infrastructure and services. This seamless multi-play services that we have today is a result of our infrastructure and services plan, which was made in year 2007. We made a strong effort and a strong imagination to be able to realize what we see today. And that imagination was InSync 2014. Thank you, Mr. Firmansyah. Telkom InSync 2014 adalah bukti transformasi dan inovasi layanan Telkom kepada rakyat Indonesia yang didukung prasarana dan sumber daya manusia yang handal dan teruji sebagai bukti pengalaman Telkom sebagai pelopor dunia infokom di Indonesia. Semua terwujud di wahana sinkronisasi Nusantara yang penuh aspirasi dan warna. Telkom, your future lifestyle.